নির্বাচন কমিশনার আমাদের অপমান করেছেন, অসম্মান করেছেন। আমাদের কথার কোনো উত্তর দেননি, তাই বৈঠক বয়কট করে বেরিয়ে এসেছি। দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনারের দপ্তর থেকে বেরিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এসআইআর নিয়ে যা প্রশ্ন করা হয়েছে তার কোনো উত্তর দেননি কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। উল্টে আমাদের নামে দোষ চাপানো হচ্ছে। এমন নির্বাচন কমিশনার জীবনে দেখিনি। মিথ্যাবাদী কমিশনার। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चले आए। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. मूड लेके बोला है। हाँ? मूड लेके बोला है, मिजाज से। जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। व्यवहार खराब किया, कुछ व्यवहार किया है। मैंने कहा है कि आई एम सॉरी कि आपका साथ हम लोगों ने मिलकर जस्टिस देने के लिए आए थे। जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन आप इनजस्टिस कर रहा है और झूठा बात कह रहे हैं। ही इज ए ग्रेट लायर। ही इज गिविंग सम ब्रीफिंग आफ्टर आवर क्वेरीज। All are drop. All are lie, garbage of lies. हम 5 लेटर दिया, एक भी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। और झूठा बात कहते हैं, बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस डुप्लीकेट वोटर के लिए बोला, उसी के लिए आपने किया। हम लोग किसको लिए बोला था? आपको पता है, इंग्लिश इंडोर स्टेडियम में एक मीटिंग हुआ था। हमने देखा एक बंगाल का आदमी का साथ हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया था। हम उसको ठीक कराने के लिए बोला था, इन्होंने उल्टा बात करते हैं। बोलते आपने बीएलओ नहीं दिया, तो कौन दिया? आप क्यों 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर ओनली बंगाल में किया, बंगाल को टारगेट करने के लिए? आप क्यों त्रिपुरा से बीजेपी माइंडेड ऑफिसर को लेके इलेक्शन कमीशन में ऑफिस के बैठता है और सबको नाम करता है? बीएलओ का कोई पावर नहीं है, डीओ को नहीं है, डीएम का नहीं है, ईआरओ को नहीं है, एईआरओ का नहीं है। और इलेक्शन स्टैट्यूटरी बुक्स में रोल ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर का कोई भूमिका नहीं है। लेकिन तब भी इन्होंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं मानते हैं, पूरा वर्डिक्ट वायलेट करते हैं, कोर्ट का बात नहीं सुनता। নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনার অবস্থা জগদীপ ধনকরের মতো হবে। এদিন उन्होंने बीजेपी का बात में काम करते हैं। धनखड़ जी ने भी ऐसा ही किया था। बोला आपका हाल भी धनखड़ का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे हैं। पहले 58 लोग को बात दिया, इसका बाद 1.4 करोड़ मीन 2 करोड़ आदमी का नाम अब मिसमैच में डाल दिया। নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক ছিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। সেই বৈঠকে এসআইআর খসড়া তালিকায় মৃত দেখানো হয়েছে এমন কয়েকজনকে কালো চাদর পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও প্রতিবাদ স্বরূপ কালো চাদর পরে কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিতে যান। সূত্রের খবর, সেখানে কমিশনারের একাধিক প্রশ্নবাণে মুখ থুবড়ে পড়তে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। তারপর বাইরে বেরিয়ে বৈঠক বয়কট করার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। पहले से उन्होंने हमारा गवर्नमेंट को पूरा कैप्चर करके रखा, हमको कोई काम करने नहीं दे रहा है। जस्ट लाइक ए प्रेसिडेंट रूल दे आर डूइंग इन बंगाल। आई विल नॉट लीव इट टू देम। बंगाल इज बीन टारगेटेड। नहीं, हम चुनाव बॉयकॉट नहीं करेंगे। एक गलती हम कभी नहीं करते हैं, हम लड़के लेंगे। অন্যদিকে আজকে দিল্লিতে সারাদিন মুখ্যমন্ত্রী নাটক করেছেন বলে অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, রাজ্যের এসআইআর হয়রানির জন্য দায়ী একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী এরা ইচ্ছা করে নাম এবং পদবীর বানান ভুল করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হিয়ারিং সেন্টারে এনেছেন, যাতে তারা বিরক্ত হয় এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের নেতারা বিজেপির ঘাড়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে, ইলেকশন কমিশনের ঘাড়ে যাতে দোষ চাপাতে পারেন। কারণ বড় বড় যাদের পরিচিতি আছে তাদেরও
ইচ্ছাকৃত নাম ভুল করে মমতা ব্যানার্জির প্রশাসন হয়রানির মাধ্যমে ইস্যু ঘোরাতে চায় এবং এসআইআর কে ভণ্ডুল করতে চায়। নিজকে দিল্লিতে যা উনি করেছেন প্রথমার্ধে, আমি ধন্যবাদ জানাই দিল্লি পুলিশকে। উনার ড্রামা বেশিক্ষণ চলেনি। উনি বাড়ি থেকে নাকি রাত্রে পড়া কাপড়টা পরে বেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু উনি মাইক আর মাইক্রোফোনটা আনতে ভুলেননি। কমপ্লিট ড্রামা। উনি যে বিএলওদের নিয়ে গেছে, তারা যদি প্রকৃত এসআইআর এর জন্য তাদের মৃত্যু হয়ে থাকে, দায়ী মমতা ব্যানার্জি এবং তৃণমূল কংগ্রেস, দায়ী উদয়ন গুহদের মতো গুন্ডারা, শকত মোল্লাদের মতো গুন্ডা তৃণমূলের নেতারা, যারা প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে অবৈধ কাজ করতে বলেছে। কলকাতা থেকে দিল্লি এইভাবেই এসআইআর ইস্যুকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হলো গোটা দেশ।